Okay, so hello future Easy For this video, we are going to discuss about junction field effect transistor, or we will have a review or discussion of the JFET or the junction field effect transistor. So we have here the definition or of a JFET or the junction field effect transistor. So JFET is a voltage controlled device. Whereas, ang ato naman yung BJT nga discussed last time is a current control device. So the current through the JFET is caused due to the flow of majority carriers, whereas in BJT, flow of current is due sa ato nga both majority kag minority nga carriers. Since only majority carriers are involved in the creations of current in a JFET, it is referred to as your unipolar device. So the input impedance of a JFET is very high. So we are going to discuss about the sinanga parameter later on. So there are two types basically nga pinakonsider natin for a JFET. We have JFET is considered into two types. We have the N channel nga JFET and the P channel JFET. Okay, we have the N channel nga JFET. So an N channel is made of either we have silicon or we have gallium arsenide na bar. So the bar is doped with your N-type impurities. So one of the terminals is called as the drain terminal and the other is called your source terminal. So pareho sa ating BJT, we have tatlo man Japan ka terminal. Kung sa BJT, we have your collector, emitter, and base. Dari may kita drain, source, and gate. Okay, so sa nahambal na ang isa ka terminal sa both ends of your bar ginatawag sa naton nga drain, and the other one is the source nga terminal. So two sides of the bar are highly doped with your p-type nga mga impurities. So the region which is doped with your p-type impurities is ginatawag naton nga gate. So kung nakita naton diri sa representation, so N-channel siya, pero may ara kita diffused dari nga region which is made up of p-type impurities or p-type, in-dope na siya sang p-type nga impurities. So, or infused sa sina nga bar. So, creating sang PN nga region. So, the region which is doped with your p-type impurities, sa ginatawag natin nga gate. So, a metallic terminal is connected sa aton nga mga gate nga region, kay kung tanawon naton mera kita duwa ka kung sa iya representation diri mera kita duwa ka p-type, but they are connected by a metallic nga connections, and the terminal is called the gate terminal, represented sang letter G. So take note of the representation. D is for drain terminal, S is for source terminal, and G is for gate terminal. Same also with the current representation. ID for drain current, IS for source current, and G for your gate nga current. Okay, so that's it para sa aton um, N channel nga JFET. So we also have P channel JFET. So parehas lang man sila basically. Similarly, a P channel JFET is made of same man sa nga material, could either be silicon or it could either be a gallium arsenide nga bar, but din-dope naman saya with your P-type nga impurities. Ang aton nga side naman sa kilid sa aton nga bar, in highly doped siya with N-type nga impurities. So take note nga ang ato naman isubong istoryahan is aton nga P channel. So dope naman siya. So aton nga bar is P-type. So magin-infuse kita dari or gi-dope nato ng ang kilid is sa mga N-type impurities para maka-create kita sang region nga PN nga region. So parehas lang sila, same lang Japon ang ilang mga terminals nga ginalantaw nato. So okay, so paano naga-function or paano nagagana ang aton nga JFET or junction field effect transistor. So if a voltage is applied between sa aton nga drain kag sa aton nga source terminal, so dira ma start ang current.
mag-flow sa aton nga device. So the space, so between sa aton nga two oppositely doped region is referred to as our channel. So of the device. So the current flowing through the channel is due to the drift sang aton nga mga majority carriers. So ang majority carriers naton naga-enter siya sa aton nga channel pagi sa aton terminal, which is what we refer to as the source, and nagagwa siya sa aton nga channel sa aton nga drain nga terminal. So okay, so it will still be the same bisan nga um, kung ano na siya nga type of channel. So still sa source mahalin, and then sa drain magwa nga aton nga ang aton nga current. So in normal nga operating condition, ang drain terminal sa aton nga N channel JFET. So okay, sa normal nga condition, ang aton nga N channel nga JFET is applied with your positive sa nga potential sa imong nga drain. So for N channel, positive sa imong nga drain, so positive, and then negative sa aton nga source. So the gate voltage is kept such as nga ang aton nga junction field effect transistor or JFET. So nga PN junction between sina, so gate region and sa aton nga channel will be reverse bias. So ginay reverse bias kini siya kada permi. Amo na siya nga ginahambal naton nga ang aton input impedance is very high because naka reverse bias siya ang aton nga gate nga uh, gate kag source nga connection. So, ang width sa aton nga depletion layer sa aton nga PN junction can be varied by varying man sa aton nga gate nga terminal nga voltage. So, the opening of the channel depends sa width sa aton nga depletion region. So, kung tanawon naton bala sa aton nga drawing, so ang violet is representing sa aton nga depletion layer. So, kung magdako pag ang aton nga depletion layer, so but silingon magamay man ang aton nga current nga pwede makaagi. So, or magamay ang alagyan sa aton nga current. So if, kung i-vary nato ang aton nga voltage diri nga gina-apply sa aton nga gate, so mabari na siya naton ang aton nga depletion layer. So also affecting sa aton nga channel nga pwede agyan sa aton nga current, and thus makontrol naton ang current nga nagalabay sa aton nga channel. So, same lang man siya po yung principle nag-apply sa aton nga P-type nga terminal. So, various naman sila, but we are using sang N-type for a um, sa babaw nga example, and then we have your P-type diri sa dalong. So, if by changing the gate terminal voltage, ang width sa ating nga depletion layer increases, it is extended into the channel and reduces the opening of the channel. So, and therefore, the current through the channel gets decreased. Hence, we can conclude that by controlling the gate voltage, you can control the drain current. Depending on that typical property of your junction field effect transistor, so we can use this JFET sa sari-sari nga mga application. So same man siya sa atong bipolar junction transistor, it can either be used as a switch or it could also be used as an amplifier. So in general, ano ang paano naton ma-define or paano naton i-consider ang mga properties ng JFET. So okay, let's start this by saying ang aton nga JFET is a voltage controlled device. Since ang aton nga current sa aton nga channel gets controlled by the gate voltage. So in other words, the electrical field across aton nga junction affects the operation of the transistor. And that is why it is named as your junction field effect transistor. As in normal nga operating condition, so ang junction between sa input gate nga region kag ang channel remains to be reversed bias. So ang aton nga input impedance so is very high. So and I very high gid na siya ideally. So therefore
there will be no gate current. So kung ideal nga consideration, wala gid dapat current ka maagi sa imo nga channel. But we could not avoid that one because wala man gid sang ideal nga transistor. So majority carriers only contributes to the current through the channel in this device. So isa lang ang nagaka-contribute sa current nga gina-consider naton. So, it could either be free electron lang or the holes lang. Free electron siya para sa aton nga N channel or hole siya para sa aton nga P channel nga JFET. So, this is the reason kung nga ginatawag nato ang aton nga JFET as our unipolar device. Okay, this is it for the additional knowledge about your junction field effect transistor. So we will have more videos about JFET pa. So thank you everyone. Stay safe. God bless.